नमस्कार, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट में। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत के विभिन्न भागों में घोषित किया गया। कुछ उदाहरणों के ITS के लिए जोड़ा गया है। कुछ लोग डेमोक्रेटिक के पद पर रहते हैं। हम इसके बारे में अधिक जानते हैं। भारतीय प्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थापित की गई थी। 16 नवंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक स्थापना को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करती है कि भारतीय पत्रकार किसी भी प्रभाव या बाहरी कारकों से प्रेरित ना हो। प्रथम प्रेस आयोग 1956 ने भारत में पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता की नैतिकता की रक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की। इसने 10 साल बाद एक प्रेस परिषद का गठन किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए सभी पत्रकार गतिविधियों पर नज़र रखता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वह न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू 2011 से 2014 को परिषद का अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इसके बारे में कुछ उदाहरण हैं। हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और जो खोए बिना सीमित नहीं हो सकती। थॉमस जेफरसन। प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह लोकतंत्र है। वॉल्टर क्रोनकाइट। एक राष्ट्र जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक राष्ट्र है जो अपने लोगों से डरता है। जॉन एफ कैनेडी। स्वतंत्रता एक अनमोल विशेषाधिकार है जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता है। महात्मा गांधी। प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी केवल उन्हीं को दी जाती है जिनके पास एक है जे झूठ ना बोले। एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के स्तंभ में से एक है। नेल्सन मंडेला। प्रेस केवल स्वतंत्र नहीं है, यह शक्तिशाली है। वह शक्ति हमारी है। यह सबसे गर्व है कि आदमी आनंद ले सकता है। बेंजामिन डिसरायली। Shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305 and another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products मीठी खाकड़ा, मसाला खाकड़ा, सद्दा खाकड़ा, मंचूरियन खाकड़ा, चीज़ खाकड़ा, मैगी खाकड़ा, चाट मसाला खाकड़ा, मिठिया खाकड़ा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक, रोस्टेड पीनट, सोया। अंडाल। रामानंद पासवान चेयरमैन। मानद पासवान जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वे सभी अपने परिवारों को छोड़ने और वृद्धाश्रम में रहने का दर्द से अच्छी तरह वाकिफ रहता है। जब भी वे अपने जीवन में छोड़ी गई यादों के बारे में सोचते हैं, वे लोग उदास हो जाते हैं।
अपने बच्चे होने पर भी वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना बहुत कष्टदायक, खास तौर पर त्योहारों के दिन में अतीत याद आती है। अंडाल के खादरा में उद्वर्तन वृद्धाश्रम में कुल 20 वृद्धाएं अपनों के द्वारा ठुकराए या घर में देखरेख के अभाव में रहने को मजबूर हैं। हर साल की तरह इस बार भी वृद्धाश्रम निवासियों को थोड़ी खुशी देने के लिए आवास के अधिकारियों द्वारा भाईफोड़ का आयोजन किया गया। इस शुभ दिन पर वृद्धाश्रम की महिलाएं अवसर अधिकारियों के भाई के रूप में स्वाभाविक रूप से खुश हैं। वृद्धाश्रम के एक अधिकारी अनूप कुमार सिन्हा ने कहा कि हर खुशी के मौके की तरह वे भाई फोटा के दिन अपने वृद्धाश्रम के निवासियों को खुशी देने के लिए ऐसा करते हैं। इसे वृद्धाश्रम के निवासी खूब पसंद करते हैं। पांडेश्वर रविवार को पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के खोटा, डीही कोलवरी छठ घाट और पांडेश्वर अजय नदी छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों का परिदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के पहले सभी घाटों का निरीक्षण किया जाता है। घाटों की साफ सफाई के साथ सभी उपलब्ध सुविधाएं दिलाने के लिए निरीक्षण किया जाता है। उसी क्रम में छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि घाट की सुविधा के लिए आयोजकों जो मांगते हैं वह सब दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के कारण सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सभी छठ पूजा मनाएं। दुर्गापुर पीएस क्षेत्र अधिकार के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही दुर्गापुर पीएस पुलिस टीम ने स्रोत की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में चोरी की मोबाइल फोन बरामद किए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर पीएस पुलिस टीम ने एससीडीपीसी और आसपास के इलाके में छापेमारी की और सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में मोटरसाइकिल बरामद की, जिसमें साइकिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज कई इलाकों में कायासाती समाज के लोगों ने चित्रगुप्ता महाराज की पूजा अर्चना की। इसमें आसनसोल के साथ साथ बरनपुर, नियामतपुर, कुल्टी, दुर्गापुर इत्यादि भी शामिल हैं। कई इलाकों में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है जो इस बार कोरोना के कारण भक्त नहीं कर सके। चित्रगुप्ता महाराज ने उनको प्रोग्राम करने की सलाह नहीं दी। बरनपुर के शिवस्थान मंदिर में एक साथ पूजा हुई और प्रसाद दिया गया। आइए सुनते हैं वहां के अधिकारी ने क्या कहा। परिवार सन 1951 में स्थापित हुआ था, जिसमें इस चंपांचल के समस्त कायस्थ परिवार और आसपास के जो परिवार हैं सभी लोग आज भाई द्वितीया के दिन पूजा करते हैं। हम लोग सुबह में पूजा आराधना होता है, शाम को संध्या भोजन, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो इस वक्त हम लोग
इस कोरोना के भय से इस साल इसको हम लोग संगठित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले साल तक जो है ये कंटिन्यूस होता आ रहा है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया है। विकास प्रसाद पंचा ब्लॉक के बागदा में 50 फैमिली बीजेपी के सपोर्टर ने टीएमसी में ज्वाइन किया। इस मौके पर टीएमसी के लीडर ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। आज समस्त विषय देखे देखा गल प्राय 50টি পরিবার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন নরেন্দ্রপুর সংসদে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি শুধু বলছি, যারা ভুল করেছিলেন বা আজকে ভুল বুঝে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাদের জন্য কিছু কথা বলছি, শুনুন। বিশেষ করে আপনারা যারা এখানে বসে আছেন, যারা তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত, মানে এক কথায় বাউলি সম্প্রদায়ভুক্ত, তাকে আমরা সম্মান দিয়ে বলছি যে বর্তমান যে রাজত্ব চলছে ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদী বা ভারতীয় জনতা পার্টি, এই দলটা তপশিলি সম্প্রদায় এবং যারা তপশিলি উপজাতি মানে ভূমিজ, খেড়িয়া, সবর, সাঁওতাল, এদের চরম বিরুদ্ধে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সেদিন যুবকদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় এদের এক একটা স্লোগান শুধু আসে, সেটা হচ্ছে একটাই, বিভিন্নভাবে তপশিলির উপর অত্যাচার, তপশিলির উপর ধর্ষণ। আমি আপনাদের বলছি, ভালো করে শুনুন, আপনারা যদি বিহারে যান, উত্তরপ্রদেশে যান, দেখবেন আমি সুজয় ব্যানার্জি, আমার বউ আর বৈদ্যনাথের বউ লতা, দুজনে ছুঁয়াছুঁই হলে বোঝা তোমা মারি খাবে। এইটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। একটা কুয়ায় ব্রাহ্মণ যদি জল নেই তো বাউরিকে জল নিতে দেয় না ওই এলাকাগুলোতে, সেই এলাকার দল বটে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই দলটা, সেই দলটাতে অন্তত পক্ষে বাউরি, সাঁওতাল, ভূমি, সুরি ইত্যাদিতে যাওয়াটা উচিত নয়। নিজপুরে যাবে যাবে, আমার আপত্তি নাই, তবে তোমরা ভুল বুঝে ঘুরে এসেছ, এটাতে আমি আনন্দিত। একটা সম্মান বলে জিনিস আছে প্রত্যেকটা মানুষের। আমার যেমন 10টা আঙুল হাতের আর পায়ের 10টা আঙুল, হাত দুটা পা দুটা, তেমনি সবারই তো হাত দুটা পা দুটা কান দুটা সবাই তারে বসে। তাহলে মানুষ সবাই তার উপরে, জাতি ভেদ নিয়ে যেটা থাকে সেটা ঠাকুর পূজার সময় থাকে নাকি? যেখানে ঠাকুর পূজা হবে, ঠিক আছে বাবা আমি ঠাকুর পূজা কেন না, আমি যেমন নিজেই বামুনের ছেলে বঠি আর বামুনও বঠি, বইটাও আছে। একটা জিনিস তো তোমাদেরকে ভাবতে হবে যে একটা সরকার সবাইকার খিদা একসঙ্গে মেটাতে পারবে? চেষ্টা করবে, চেষ্টা করবে, একসঙ্গে নাও মিটতে পারে। আস্তে 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 তুমি চিন্তা করো ঘটনাটা, জায়গাটা দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখো ভালো করে, যে একে রাস্তা করা, তারপরে ঘর দিয়া, তারপরে পেনশন দিয়া, তারপরে তোমার যে কোনো জায়গায় ছেলেগুলো পড়ছে, তোমার এই যে ছেলেটি তুই পড়তে যাস গো, হ্যাঁ তোমার বই কে দিছে? স্কুলে দিচ্ছে। ওই যে স্কুল যে বইটা দিছে না, ওটা মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। তুই খাতে পাইস স্কুলে? হ্যাঁ গো, কি না বললাম, চাল পাইছে, এখন আলু পাচ্ছে, ওটাও মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। ও ড্রেস পায়, ওটাও মমতা ব্যানার্জি, জুতা পায়, ওটাও মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। এই যে রাস্তাটা করেছিস এখন ঢালাইয়ের উপরে বসে আছো তোমরা, এটাও মমতা ব্যানার্জি করাইছে। ঘরগুলা যেগুলো এখনো হয় নাই সেগুলাও হবে, যেগুলা হয়েছে
ভালো হয়ে গেছে। আমি মরিছে, হ্যাঁ তুই বিধবা ভাতা পাও নাই, এই যার বিধবা ভাতা গুলো যাদের বিধবা ভাতা পায় নাই বিধবা ভাতা হবে নাই, পঞ্চায়েতে বিধবা ভাতা দিতে লাগবে। কাগজগুলো আমাকে পাঠা। কাকে দিয়েছে? দিয়েছে কার কাছে? হ্যাঁ ব্লকের জমা আছে, ঠিক আছে তাহলে আসি যাবে, অত মাথা খারাপ করো না। আমি বলছি যে শুনো, একটা কাগজ জমা হলেই সঙ্গে সঙ্গে হবে নয়, টুকু দেরি লাগবে, টুকু দেরি লাগবে। তবে আমাদেরও তো বিভিন্ন রকম কাজে ইধার উধার ভুল হয়, তো আমরা এই মায়েরাও পূজা দেয়, তারাও দেখবে যদি সন্ধ্যা আরতিটাও দেয় তো কমসে কম একটু পা হাত ধুয়ে শুদ্ধ হয়েই দেয়। ঠাকুরের সামনে আমরা সবাই শুদ্ধ থাকার চেষ্টাটা করব। মানুষ মানুষের সঙ্গে সমান। এই জায়গাটা আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে, এখানে কোনো অসুবিধা নাই। এখানে বৈদ্যনাথ বাউরি হোক আর লতা বাউরি হোক আর আমাদের আরো যেগুলো আছে বা তোমাদের সবাইকার ঘরে যার ঘরে হোক, আমার খাইতে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু এই অসুবিধাটাই আছে যখন তুমি অন্য রাজ্যে যাবে, হ্যাঁ ছোট লোকগুলার ঘরে খাবো কেন, এই ধরনের ভাষা। তো সেই দল বটে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে মমতা ব্যানার্জি একমাত্র ব্যক্তি যে এই প্রথার বিরুদ্ধে, এইসব জিনিসের বিরুদ্ধে একা লড়াই তুলেছে। তো সেইখানে যদি তোমরা সাধারণ মানুষ, যে মেয়ে ছেলেটা লড়ছে তোমাদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য, তো তার পক্ষে থাকাটাই তো তোমাদের মঙ্গল। আজকে তুমি দেখো কি বলে বুঝছেন, যত আছে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, ভূমিক, ডম, সহিস, যাদের সাইড হয়েছে সে কি দল করছে দেখবে কি নাই। মমতা ব্যানার্জি বলল সবাইকে আর বার্ধক্য ভাতা করে দাও, কারো বাকি নাই। যদি বাকি আছে হাত তুলো, আমি দিয়া করবো সঙ্গে সঙ্গে, আমি ক্ষমতায় আছি। আর এখন একটা প্রোগ্রাম এসেছে জেনারেল কাস্টদের মধ্যে, একটু ব্যাপারটা আছে, কোনটা পাবে নাই, যারা মাসে বা বছরে 1.5 লাখের বেশি ইনকাম আছে, বছরে 1.5 লাখের 1,80,000 বেশি, তারা এই বার্ধক্য ভাতাটা পাবে নাই। 1,80,000 সেটাও তো আমরা দেখব, তবে না আমি 1,80,000 সাইকেল দেখাইতে পারি, আমি তো করে দিব, করছি পঞ্চায়েত যা দিবে তাই। জেনারেল কাস্টরা করে গেছে, ঘর বলছে যত যার যা লাগবে লিস্ট করে আরো পাঠাবো, যেগুলো বাকি আছে। সরকার যদি ক্ষমতায় থাকে, ভালো করে শুনো, আছে বাকি এর নামগুলা লেখ, এই কবির না নামগুলা লিস্ট কর, 2 মাসের মধ্যে ঘর ঢুকাই দেবো। তাই চুপ দে বাবা, বলে যাচ্ছি, ওটা আমি নিয়ে যাবো না লিস্ট। এবার টালাবো না করছি, আমাদের লোকরা লিস্ট করছে ঘরে ঘরে, এখনই করবে, করিয়ে নিয়ে কার সকালবেলায় আমার কাছে সেই লিস্ট পৌঁছিবে। সঙ্গে কি দিতে হবে ভালো করে শুনো, লিস্ট করলেই তো হবে না। তোমার ভোটার কার্ডের জেরক্স লাগবে, এই তোমার ভোটার কার্ডের জেরক্স লাগবে, ভালো করে শুনে নাও। তোমার আধার কার্ডের জেরক্স লাগবে, তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জেরক্স লাগবে, তুমি যে জায়গায় ঘরটা করবে সেই জায়গাটার একটা প্লট নম্বর লাগবে, সেইটা সহ কাগজগুলা নিয়ে কাল হোক আর পরশু হোক, কোথাও যাওয়ার দরকার নাই, আমার কাছে পৌঁছাই দেবে। সেইটা করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে গেলে কোথাও গেল সেটা করেন। সঞ্জয় কই? এই সঞ্জয় এদিকে আয়। সঞ্জয় আর শিবু দুজনের উপর দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, যার যার। হ্যাঁ, আর তুই থাক, তুই থাক, এগুলা দেখে নেবি সবগুলা। কই বিশ্বনাথ? এই বিশ্বনাথ তুই ওইটার সঙ্গে যোগ দে। যার যার শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবস এবং
যাদের গরিব এরকম ধরনের ঘর পায় নাই, তাদের কাজটা কি হবে, যাকে দেখে নিতে তুই কালকে লিস্ট দেওয়া মাত্রই সেইটা আবাস প্লাসে তার নামগুলো আছে না নাই। যদি আবাস প্লাসের নামটা তদন্ত হয়ে যাবে, কালকের মধ্যে দিলে বসে বসে পাবো, বসে একটু বসে পাবো, একটু বসে। যদি কালকের মধ্যে দিতে পারিস তাহলে পরশু আমি ওগুলা আমার প্রধান অফিসে ওটা চেকিং করে নিব, যে আবাস প্লাসের নাম যদি আসে গেছে তাহলে 1 মাসের মধ্যে টাকা ঢুকবে। আর যদি না এসেছে তাহলে সেই কাগজগুলো আমি একবারে পুরুলিয়ালে নতুন ঘর পাঠাই দেব, কোনো অসুবিধা নাই। বুঝতে পারলে তো, চিন্তা কোনো কারণ নাই। गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर में कई लोगों ने दामोदर नदी के किनारे डुबकी लगाई। शादी पर एक युवती के विचार सुने। तो आपके हिसाब से शादी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज के जनरेशन के हिसाब से ज़्यादातर लड़के और लड़कियां यही सोचते हैं कि शादी 2 लोगों के बीच होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। शादी 2 फैमिलीज के बीच होती है, जिसमें सबको साथ लेकर चलना होता है। हमारे रिलीजन में पहले लोग लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, पर हमारे मज़हब में अपनी पसंद से शादी करना जायज़ है। तो 1 महीने बाद आपकी शादी हो रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी अरेंज मैरिज हो रही है। वहाँ पे सब कुछ नया होगा, नए लोग, नए तरीके, नई जगह, सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। तो जहेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे रिलीजन में जहेज जैसी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन लोग जहेज लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में जहेज को लेकर क्या क्या लिया जाता है, पर हमारे मज़हब में दिनमुहर लड़की का हक होता है, जो उसके शौहर को अदा करना पड़ता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शादी के बारे में जानकर अच्छा लगा, जहेज के बारे में भी बातें करके अच्छी लगी। 1 महीने बाद आपकी शादी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ज़िंदगी खुशी से भर जाए। Life is too short, girdles are the waste of happiness. Laugh when you can, apologize when you should, and let go of what you can't change. Love deeply and forgive quickly. कहने का मतलब है कि खुश रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको तब झुक जाना चाहिए जब आप गलत हो, और आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए जब आपकी गलती हो, एवं आपको तुरंत ही माफ़ कर देना भी चाहिए।